ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ମାନେ ମୋ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ଏଇ ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟ ଅଛି। ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ଦିନରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ଯେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଇଏ ଅପରେସନ ହେଲେ ମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ, ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଲାଇନରେ, ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଖିଆପିଆ। ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିନି ଏତେଟା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଦିନ ହିଁ ସେଇଠି ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ସେମିତି ହେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ପେନ୍ କିଲର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କମେନି, ପେନ୍ କିଲରରେ କମେନି। ସିଏ ଏମିତି ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେ ମାନେ କିଛି ବି କରିହେବନି। ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି। ସାର୍ ବି ରାତି ସାରା ଏଠି ଶୋଇନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ସେ ତ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ କିଛି କରିପାରେନି। ମୁଁ ସେଠି ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଜି ଗୁରୁମାର ସହିତ ଏମିତି ଯିବି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଯିବି, ସକାଳେ ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ଅଛି। ମୋର ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କ'ଣ କୃପା ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବିକିରି ସେଠୁ ଜୁମତ୍ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଣିକିରି 2ଟା ପେନ୍ କିଲର ଦେଲେ। ମୁଁ ଖାଇଲି, ତଥାପି ଭଲ ହେଲାନି। ମୋତେ ସେଠୁ ରିଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସାନ ବୋଉ ଆଉ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି, କେମିତି ଯିବି ନା। ହଁ ଭଗବାନ କୃପା ଅଛି, ଭଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକିରି ସେ ପାହାଚ ତଳକୁ ଗଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ବାଲା ମନକୁ ଆସି ଜୁଟିଲା, ମୋତେ ବସେଇକି ନେଇକିରି ସେ ସଭାରେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ବସି ପାରୁନଥାଏ, ମାନେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମୁଁ ସେଇଠି ଜଣେଇଲି, ମାନେ ସହି ପାରୁନଥାଏ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେଇଠି ଜଣେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହ ମୋତେ ଇଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରି। ଇଏ ତ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବେଶୀ, ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ପୁରା ଫାଟିଯିବ, ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି, କିଛି ବି କରିପାରୁନି, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ। ସେଠୁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଏବେ ବି କହୁଛି ମୋର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୋତେ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ନାମ କରିପାରୁନି, କିଛି କରୁନି, ମୋତେ ଟିକେ କ'ଣ ଭଲ କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ମୁଁ ଏତିକି କହିଛି। ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଟୋଟାଲ ଉଠି ପାରୁନଥାଏ ଉପରକୁ ବି। ମୁଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଖିପାରୁନଥାଏ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ କହି କାନ୍ଦିକିରି ପୁରା ସେଇଠି ଗଡ଼ିକିରି, ମାନେ ମୋ ମଥା ବି ତଳେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ବସି ପାରୁନଥାଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଏମିତି ଭାବନା ସହିତ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁଜୀ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ଆପଣ ତ ମୋ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ଏ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏତିକି କହିଛି। ସେଠୁ ତାପରେ ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ଗୋଟେ ମୋ ଠିକ୍ ସେତିକି ଆସି ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଗଲି ନା କ'ଣ। ସେଠୁ ତାପରେ ମୁଁ ଉଠିକିରି କୀର୍ତ୍ତନ କଲି। ସେଠୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଭଲ ହେଇଗଲି ପୁରା, ମୋର ତ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତ ଭଲ ହେଇଗଲି, ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲି। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ବି ସେମିତି ନାମ କଲି। ସେ ନାମ କରି ଛିଡ଼ା ଭିତରେ ମୋତେ ଯିଏ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଛାଡ଼ିକିରି, ସିଏ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ହାଜର। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରିଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ ସାନ ବୋଉ ସେଠି କି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ମୁଁ ଦେଖେ। ମୁଁ କହିଲି ରିଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ତ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ସେଇଦିନଠୁ ଭାବିଲି ମାନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି, କି ପ୍ରକାର କହିପାରୁନି କିଛି, ମାନେ ଏତେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, ମାନେ ମୋର ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ, ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିନି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ। ସେଦିନ ଠାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଗଲା ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି। हरि बोल। अन्नपूर्णा माता जी की जय हो। बहुत बहुत सुंदर माता जी तांकर अनुभव वर्णना कले। प्रकृति गुरु महाराज आम जदि देखुचे गुरु महाराजंकर कण ये भौतिक शरीर किंतु बहुत किछि अनुभूति अच्छी जे गुरु महाराज भौतिक शरीर नुह, यार प्रमाण बहुत किछि अछि। आम बहुत किछि आलोचना करिया जदि अच्छी समय देखिया समय अनुसार आलोचना करिया। नेक्स्ट हमर रेणु माता जी पाखु जिबा। रेणु माता जी किछि अनम्यूट करी कहबे गुरु महाराजंकर किछि पॉइंट, रियलाइजेशन पॉइंट। रेणु माता जी माता जी ना हंती ठीक अछि। आज्ञा माता जी आपनकर किछि अनुभूति।
आज्ञा माता जी। हे भगवान ठीक अच्छे बाबर प्रभु किसी अपन रिलीजेशन बनना करंतु। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। इस्कन प्रतिष्ठा आचार्य जगत गुरु श्री भक्ति वेदांत स्वयं प्रभु पाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी मान को धन्यवाद प्रणाम। मोर अनुभूति मु कहवा पूर्व आज टिके मु चतुर्भुज नारायण प्रभु विषय आज कथा होती गुरुदेव विषय दीक्षा विषय कथा होती। तो प्रभु मत कहले जेपर्यंत गुरुदेव कृपा न होती से पर्यंत दीक्षा संभव नुहे। तो सही कृपा विषय मुझे कहि मोर अनुभूति 2 वर्ष तले गुरुदेव जूम क्लास हुए जूम क्लास जप करे जपट भी शुणे जपट शुणे केते ना जप मु करे बसिकी करे जपट मु फूल तोड़िया जाए से समय पकेट रे मोबाइल टी रखिकी तो मु जपट शुणे। तो मु प्राय देखे शुणे जे कि गुरुदेव बहुत लोगों को अनम्यूट कर पचारती प्रचार विषय पचारती मु मन मन भावे मत गुरुदेव के पचारे पूरा संभव के नुहे बोधे। तो दिने हठात गुरुदेव मत अनम्यूट कर पचारे बाबर जी केमती चलती प्रचार गीता डिस्ट्रीब्यूशन केमी चलती। तो मुझे कहली मोर जहाँ जमी जहाँ करी से दिन तो गुरुदेव टिके झलक मो जीवन में पूरा आनंद विभोर जाती से दिन तापर मुझे कल्पना करी गुरुदेव सारे केमी साक्षात हो पारि देखा हो पारि। तापर पुरी रे दी थर से मु देखा करे नहीं चतुर्भुज नारायण प्रभु सांगे सामने बसी जप भी करी सब कथा नी जप करी बसिकी आउ थे मायापुर एवं जो जाइलु फेब्रुआरी तो हाथ प्रसाद मु पाई गुरुदेव कृपा केमती हूँ अनुभव करुच्ची। तो ये हूँ एक्चुअली कृपा हाथ में मु प्रसाद ग्रहण करी से दिन मो जीवन में सबुठ बड़ मान आनंद था। से दिन भाई कि केमी प्रचार करी प्रचार केमी करी गीता तो मुझे कर प्रचार करने भगवत क्लास क्लास करने ये सब मन चिंता अच्छे। आ गोटे सबुठ बड़ कथा आमर जो विचित्र प्रभु जो दीक्षा होता गुरुदेव जो दौले जो माला प्रदान करते मुझे सबुदिन कहीं देखे मन मन भावे ये समय कौन मोर के आसब देखा जाओ कौन हो। तो यही टाइप मोर सब अनुभूति आ कृपा भी मोर मैंने गुरुदेव ये टाइप कृपा ही चलती। तो आउ थे पचारूली जो मायापुर चतुर्भुज नारायण प्रभु प्रभु तो है कि गुरुदेव सेवा टी कर मो जीवन सुजोग आसो। प्रभु कहते 2 प्रकार सेवा अच्छे गोटे है चरण सेवा करवा आ गोटे है गुरुदेव आदेश जी पालन कर सबुठ बड़ सेवा। तो से आदेश को पालन करने मोर सब लगी तो केमी भगवत प्रचार करी जो थे कि गुरुदेव खुशी हो पारे। आज गोटे कथा मु गुरुदेव पाखर शुणुली तो बोधे 15 तारीख थी तो गौर गोविंद कथा विषय गुरुदेव को बोधे डकाई से आसुले पूर्व से कीर्तन करते संकीर्तन संकीर्तन एत समय कले जोटा कि क्लास टाइम ठार अधिक होगा सब हसी कहले कि जिते संकीर्तन करुना दुनिया को गोली मार माने दुनिया को भूली जाए सब किछ। तेणु गुरुदेव कहर थिला तो यही जुगे कली जुगे बुद्धिमान मनीष से माने जो माने संकीर्तन करें भगवान आराधना करें। हरे कृष्ण। कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद रिलीजेशन पॉइंट वर्णना कले प्रति सुंदर भाव आम श्रवण कले। देखो आम शुद्ध साधुंकर गुण को वर्णना करिया उचित कहीं ना भगवान गुणगान रे भगवान प्रसन्न हेबे कि नहीं आमर संदेह अच्छी। प्रसन्न हो पारती प्रसन्न न हो पारती किंतु भगवान भक्त गुणगान रे भगवान 100% प्रसन्न हेबे एतरे संदेह नहीं।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଜଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପିକୁନ ପ୍ରଭୁ। ପିକୁନ ପ୍ରଭୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କିଛି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି। ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଠିକ ଅଛି। ଆମର ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁ କିଛି କହିବେ ଆପଣ? हरे कृष्णा। तो वैष्णव एवं वैष्णव चरण कमल दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। समस्त कहले गुरु महाराज विषय रे मोर तो बहुत एक्सपीरियंस अच्छी एवं बहुत कथा गुरु महाराज ऊपर अच्छी। जेतले फर्स्ट टाइम जाइथिली पंढरपुर धाम की जय। जेतले पंढरपुर मु फर्स्ट टाइम जाइथिली आमे गुरु महाराज को देखा करे समस्त जाइथिलु तांग पाखु। सेଇ ଟାଇମରେ ମୋର ମନ ଅଛି ପାଣ୍ଡୁ ପ୍ରଭୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବିଚିତ୍ର ବାବୁ ମୁଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ମହାରାଜ, ଆଉ ଗ୍ରୁପରେ ଏତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ସାର୍ ଯେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବନେଇଛି। ମତେ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ ଯେ ସବସ୍କ୍ରାइबर कितना सब्सक्राइबर हुआ। मुझे नुआ नुआ यूट्यूब चैनल होता है मोर मन अच्छी महाराज 200-300 ना 500 भर मन पड़नी 400-500 सब्सक्राइब होती मतलब गोटे वार्ड सब्सक्राइब को बढ़ाओ। मत कही सब्सक्राइब को बढ़ाओ एवं यात्रा नवाई कहते लोक यात्रा नियो सब्सक्राइब बढ़ाओ। मोर से मन अच्छी जहाँ गुरु महाराज कृपा आज आम चैनल ग्रो करुच्ची डेभलपमेंट होची। गुरुंकर कृपा रहीगला ऑटोमेटिक बढ़िया। मोर बर्तमान 3000 वाच कंप्लीट हो सारा 4000 को लगी। धीरे 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 ये गोटे प्रोसेस मोर मन अच्छी। मु फास्ट टाइम जिते गुरु महाराज जाके देखा करी पुरी रे मुझे जप ध्यान से करू नथेली आ मु दीक्षा में बहुत व्याकुल थी। मुझे दीक्षा नहीं नथी फास्ट टाइम देखा कर पंढरपुर जाइली बुलिया कि दीक्षा नहीं नथी। मु दीक्षा बहुत व्याकुल थी। तापर समस्त कहते मत कौन एत शीघ्र कौन दीक्षा नब आउ जप कर आउ टे स्ट्रंग जप कर मत कहती। मु भावे ना मत दीक्षा नबर आज कारण धर प्रचार करने को जाऊँगी विभिन्न प्रकार लोक अच्छे किए गोटे कहीदे तमें दीक्षा नहीं मुझे ये मु कौन कली मोर गोटे जिद्दी थिला ना मु आहुरी मोर मान जपटा को स्ट्रंग करी मुझेठू मु कहली जदि मु दीक्षा नेबी ताले मत प्रचार करे मत आउ इजी हम सहज हम मु मन मन से भाभी मुझे मोर सीनियर मुझे प्रभु मत दीक्षाटा मुझे चाहूँ प्राप्त ना तुम आउ स्ट्रंग कर मु कहली ठीक अच्छे मुझे कौन करा पड़े जहाँ जहाँ कहते मुझे करी से वर्ष जो वर्ष मु दीक्षा ने मु जो पुरी जाकि देखा करी महाराज को मुझे भाभी महाराज केमी मु चाहूँ दीक्षा मुझे व्याकुल अच्छी दीक्षा केमी मोर दीक्षाटा जल्दी हो जाता मु मन मन भाभी किंतु से तो दुर्भाग्य से वर्ष आम माताजी प्रेग्नेंट थिले किंतु मु गुरुदेव को कथा कही गुरुदेव मुझे आम जदि दीक्षा नबू दिज जाक दीक्षा नबू आ जदि मुझे एकुटिया दीक्षा नेबी मोर आहुरी पुणी भक्ति बाधा सृष्टि हम आम भर डिस्टर्बान्स हम आम कि एकाठी दीक्षा नबू। आप विश्वास करंतु गुरुदेव जोटा मुझे से छुआटा आमर नष्ट हो गला। दीक्षा मात्र मासे अच्छी ना 20 दिन अच्छी मासे हाँ मासे से मास कि छुआटा आमर नष्ट मान कौन डॉक्टर कहते आबर्षण करा पड़ो से छुआर पछपटे गोटे आबुटे होती जदि छुआ को जन्म देवे ताहले ये विकलांग हो जन्म हम मुझे कहूँ 2022 कथा 23 कथा तो सी जी मन दुख होता मु भाविली
ମୁଁ ଯୋଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ନବୁ ବୋଲି, ଛୁଆଟା ନଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ। ହରିବୋଲ। ଯଦି ଛୁଆଟା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା ନା, ଆମେ ଦୀକ୍ଷା କେମିତି ନେଇଥାନ୍ତୁ? ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁଦେବ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ମନକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି, ଇଏ ବି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ କୃପା ମୋ ପ୍ରତି। ମାନେ 15-20 ଦିନ ଡିଫରେନ୍ସ। ଛୁଆ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ମେଡିକାଲରୁ ଆସିଲୁ, ତା 20-25 ଦିନ ମୋର ମନ ଅଛି, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ। ତାର ବି ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ମୋର ବି ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ହେଲା, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଆମେ ଯାଇକି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲୁ, କାରଣ ଇଏ ବି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ କୃପା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି କୃପା ଥିଲା ଯେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ମୁଁ ସେବେଠୁ ମୋ ଜିଦ୍ରେ ରହିଲି, ଯଦି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କଲି, ଯଦି ପ୍ରଚାର ନ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଲାଭ କଣ? ମୁଁ ସେବେଠୁ ମୁଁ ଲାଗି ପଡିଲି, ମୋର ପର୍ସନାଲ ଗ୍ରୁପ ବନେଇଲି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥାକୁ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମୁଁ ଡେଲି 1 ଲେଖା ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରୁଛି। କିଏ ଦେଖୁ କି ନ ଦେଖୁ, କିଏ ଦେଖୁ କି ନ ଦେଖୁ, ମତେ ଫରକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥାକୁ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ମୁଁ ଡେଲି 1 ଲେଖା ଭିଡିଓ ଲୋଡ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଢି 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 ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ ଅଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁ, ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡିଓ ପାଇବେ। ଏମିତି କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଲୋଡ କରିନି ବୋଲି। ସବୁ ଭିଡିଓ ଲୋଡ କରିଛି। ଆଉ ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ରେକର୍ଡିଂ କରିବା, ହାଲିଆ ଲାଗୁଥାଏ। କିଏ ଯାଉଛି ବସ୍ ଓହ୍ଲେଇକି, କିଏ ରେକର୍ଡିଂ, ନା ସେଥିରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ମୋର ମନେ ପଡେ ନା, ମତେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉଟା ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା, ଯୋଉଟା ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ, ଲୋକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥାଏ, ମୋର ମନ ଅଛି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମୋ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୋର ଜପ ଟକରେ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜପ କର, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ସେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗ୍ରୁପରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଗୁଲାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉ ରଶ୍ମିରାଣୀ ମାତାଜୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରଶ୍ମିରାଣୀ ମାତାଜୀ ଆଉ ଶିପ୍ରା ମାତାଜୀ, ସଙ୍ଗୀତାଣୀ ମାତାଜୀ, ମୋ 3 ଜଣ ରେଗୁଲାରି ମୋର ଗୁରୁଦେବ କ୍ଲାସ ଜପ କ୍ଲାସ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡେଲି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରେ। ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଭୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକୁଳ, 16 ରାଉଣ୍ଡ ଡେଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆମିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗଉଛନ୍ତି ଠାକୁରକୁ। ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ନହେଲେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଚା ପାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଶା ପାନ ଖାଉନାହାନ୍ତି। 4 ନିୟମକୁ କଡାକଡି ପାଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଣି 5-6 ମାସ ହେଲା। ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେଣି ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତାଜୀ ରଶ୍ମିରାଣୀ ମାତାଜୀ ଯୋଡାରୁ। ସେ ବ୍ୟାକୁଳ, କେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡେଲି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହେ, ଦୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହେ ଯେ ଏଇ 4 ରାଉଣ୍ଡ କର, ଜପ କର, ଜପକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଅ। ଏବେ ଏଇ 10-12 ଦିନ ହେଲା ରେଗୁଲାରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହରିବୋଲ। ସେ ସମ୍ଭବ କେମିତି ହେଲା? ବିନା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ହବନି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ହେଇପାରିବନି, ତାର ନୀତି ଆଉ ନିୟମ ଅଛି। ଆପଣ ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ ରେଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ସିଏ ବି ଏ ବର୍ଷ ନବା ପାଇଁ ବି ରେଡି ଥିଲେ, ଆମର 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କପୁଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲି, ନାହିଁ ଆପଣ ଆର ବର୍ଷ ନେବେ, ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆଗ ଗୁରୁ ପଦ୍ରାଶୟ ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କର ଗଣ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କଣ ସେଟା ଭୁଲିଗଲି, ଏ ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି, ଆକୁ ପାଳନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା। ଆପଣ ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ ରେଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ଆପଣ ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ ରେଡି ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଖାଲି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ ହବନି, ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡିବ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋତେ ଜପ କରେ, ମୁଁ 16 ରାଉଣ୍ଡ ମୋର ସରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଜପ କରେ ନା, ସେ ଜପରେ ମୋର କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଳାଏ। ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଜପ କରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ମତେ ମିଳେ, ମୁଁ ବାହାରେ ଆସିକି ଜପ କରେ କି ଘରେ ଜପ କରେ, ଜପ କରୁଥିବି, ନିଦ ଆସିଯାଇଥିବ, ଜପ କରୁଥିବି, କୁଆଡେ ମନ ଯାଇଥିବ, ପୁଣି ଆସିକି ଗୁରୁଦେବ ପୁଣି ମନ ନେଇକି ପୁଣି ଟାଣିକି ଲଗେଇବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜପ କରୁଛି, ଜୁମରେ ହଉ କି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହଉ, ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ଜପ କରୁଥିବି ନା, ମୋର ଜପଟା ଭଲ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଗୁରୁଦେବ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ନ କରୁଥିଲି, ଜପ ମୋର କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଳେଇଥିବ। ଇଏ ହେଲା ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଯାହା ହଉ ଗୁରୁଦେବ ମତେ କୃପା କଲେ, କୃପା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବୀ ମାନେ ମତେ କୃପା କଲେ। ଆଜି ଯାହା ହଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥାକୁ ପାଳୁଛି ଏବଂ ଯେତିକି ବି ହଉ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଚାର ଚଲେଇଛି। ଛୋଟିଆ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଟାଇପର ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଚାର ଧୀରେ 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 ଚଲେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି এই ପ୍ରଶ୍ନ ବି ବାବର ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଦୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ଦୀକ୍ଷା ହଉଛି ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପରି।
ଯେପରି ଏକ बर सहित कन्यार सर्वप्रथमे निर्बंध होता है। निर्बंध सेहीपरि निर्बंध मीन्स मैरिज एक प्रकार हो गला कहले चले। खाली ये समाज को जड़ाई जे आमे स्वामी स्त्री बा समाज रे निजको पति एवं पत्नी रूप में प्रतिष्ठा करने ये विवाहर कार्य संपादन करा जाए। सेहीपरि जो भक्त माने गुरु महाजनकर आदेश को पालन करछंती तत्सहित गुरु महाजनकर लिंक रे जप करुछंती जहाँ हूँ गुरु महाजनकर सर्वश्रेष्ठ सेवा बा सर्वश्रेष्ठ आदेश सेमानंकर दीक्षा होई जाइछि कहिले चले। सेमानंकर दीक्षा होई सारिछि कहिले चले। खाली ए समाज रे लोक माने जानिया पई बा मु गुरु ग्रहण कली मोर दीक्षा आई गला मोर गुरु का नाम एया ये सील बाजिया पे आमे दीक्षा नबा उचित। जेंति गोटे कणा कन्या बर को ग्रहण करे वेदी मंडप रे सेही परी आमे गुरु महाजन को स्वीकार करिया दरकार से दिन। किंतु आमे समस्त एक प्रकार दीक्षा सरी जाइछि कहले चले। तेणु दीक्षा पे आमे माने सीरियस हवा उचित नुह। आम माने गुरु महाजन को लिंक रे जॉइन करिकी साधना पे सीरियस हवा उचित। ताहले कौन हबो ने जो गुरु महाजनकर कृपा आमर हृदय रे ऑटोमेटिक स्फुरित हबो जहा फल रे कौन हबो ना गुरु महाज आमको टाणी में दीक्षा पे बा गुरु महाज से दीक्षा नेबे आमे क्वालिफाई हे जीवा गुरु महाजनकर कृपा रे। सेति समस्त अनुरोध अपन गुरु महाजन लिंक रे सर्वथा जॉइन करंतु जप करंतु गुरु महाजन को बुझंतु जानंतु तांकर कृपा लाभ करंतु देन दीक्षा दीक्षा बड़ कथा न आमे जप करछे मींस हमर दीक्षा होई सारिछि। तेणु कहबार उद्देश्य होची आपण सुंदर भावे साधना करंतु जप करंतु गुरु महाजन एमती गोटे कृपा आसीबो आपण ऑटोमेटिक दीक्षा केतले हे जाय था आपण जान नथिबे बहुत जल्दी अच्छे। तो आम दिन जप कले को दिन दीक्षा कथा उठु ना आज दीक्षा कथा उठुच कौन पे कहीं गुरु महाजन कृपा बर्तमान है दीक्षा नापी तेना आम दीक्षा कथा उठौचे। ये दीक्षा आगु दीक्षार बास्ना भी आगु कौन आलोचना हो ना आज कहीं आलोचना होे गुरु महाजन कृपा बर्तमान है दीक्षा नापी किसी भक्त मैंने क्वालिफाई है गुरु महाजन कृपा को प्राप्त कले जहाँ फल आज दीक्षा आलोचना करा जाउछि। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सत्य प्रभु वीडियो ऑन करी कहूँ आप रियलाइजेशन गुरु महाजन विषय किसी हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी आवाज आती प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। प्रभु जी मते मु प्रथम क्षमा करते हेबी कि मु लेट जॉइन करछि कना जने जने वेटनरी ऑफिसर से आसले तांको प्रपादन बुक्स केमसे पढिरे हम दउतली से गीता नहीं पालेनी छोट प्रपादन गोटे छोट स्मॉल बुक्स नहीं छथि। भक्त मान पद प्रार्थना करी समस्त आशीर्वाद करंतु से लाइफ रे प्रपादन टीचिंग से एक्सेप्ट करंतु। हरे कृष्ण। गुरु महाराज हरे कृष्ण प्रभु कंटिन्यू ठीक अछि। हरे कृष्ण प्रभु गुरु महाराज जो महान गुण तो से चाहूब गुरु महाराज कथा श्रवण कर संगरे केतबेले आसीथिबो से निश्चित अनुभव करि परिबो। जेमति कि जने करेंट संस्पर्श आसला माने शक लागे ही लागिबो। से परी गुरु महाराज जो भली महान आत्मा गीतार भगवान कहते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। रियली गुरु महाराज भली जने महात्मा जने दर्शन करबा जार गुरु महाराज कृपा बल ही साधुकर कृपा बल ही गुरु महाराज संग सानिध्य लाभ करि पारे। आम लोक मान को बहुत माने
ट्राए करछु चेष्टा करछु गुरु महाजन संगे आसिया जूम जॉइन करिया कथा श्रवण करिया तथापि आमे माने गुरु महाजन कथा श्रवण करला बेले आमे बंद करिके आमे इंटरेस्ट दौने शुणुने किंतु पछरे सेमाने अनुभव करिवे से केते बड़ गोटे महान माने जोटा को सहजरे मिलुची गुरु महाजन कथा श्रवण करिबा तांको बाणीर सेवा करिबा से हाथ छड़ा करछन से पछरे सेटा अनुभव करिवे केते बड़ महान आत्मांकर महान भगवान दिव्य पार्षदंकर बाणी शुणिया समय ना से पछरे भाविवे सेतबेले आ गुरु महाजन भौतिक जगत रे जेटा आमे से सानिध्य पाई परछे से पाई पार नथिबे किंतु भगवान कृपा ए प्रभुजी परि वैष्णव मान कृपा आम से सहज लाभ कर पारुचे देखो केते केते साधु सन्यासी अच्छा इस्कन साधु सन्यासी अभाव ना से कौन जपटा क्या शिष्य मान सहित सेयार कर समस्त भावतु केते केते महाराज अच्छा केही भी सेयार करना निज जप को किंतु कौन से निजे सेयार कर सका जो स्थित था एयरपोर्ट रे गले भी से जूम जप को मिस करेंगे कहीं प्रभुपाद कहते प्रभुपाद जो कथा गुरु महाजन कहते तमें भल हरे कृष्ण महामंत्र परफेक्टली जप कर लेटर चैंटिंग कर तमें अन्य मान शिखाओ गुरु आशीर्वाद गुरु कथा को निज जीवन में पालन करी आज पर्यंत एव्री मोमेंट से धारण कर मत मो गुरु महाराज कहते अन्य मान जप शिखेबी गुरु महाराज भी जपटा कहती ये कथा को प्रभुपाद मत कहते मुझे तुम मान शिखाऊँ किंतु हुए तो माने नम्रता बस तो कही पारती कि से चैंटिंग कर ठीक से कहते गुरु महाराज मत कहते आप देख जिते गुरु महाराज कहते मेरे प्रभुपाद माय प्रभुपाद ये आप फिल करेंगे जब चाहते गुरु महाराज केते प्रभुपाद प्रेम करती गुरु महाराज को आप रियलाइजेशन करने चाहती आपड़ जब ये इच्छा था मुझे जाना चाहूँगी तो गुरु महाराज कृपा से जानीपर माय प्रभुपाद गुरु महाराज कहते गोटे बुक्स लिखिं मेरे प्रभुपाद गुरु भक्तर उदाहरण जिते आप गुरु बाणी शुणे जानीपर आप गुरु गुरु के भल पाते से गुरु प्रति समर्पण आसो भल पाई बाणी की श्रवण करने इंटरेस्ट आसपर गुरु महाराज कृपारू गुरु महाराज दिव्य गुण लाभ कर ऑटोमेटिक हो पारनि साधु को जानापी कि भगवान को जानापी साधुकर कृपा दरकार साधु को भी जानापी साधुकर कृपा केम दरकार नहीं न मर्त्यबोधी आसवे गुरु महाराज कौन से मर्त्यबोधी भाविया कथा नहीं कि आमरी भाया जन लोकटा खाऊँ पीऊँ आसुची स्वयं भगवान आमर वैष्णव आचार्य मैंने कहते पूर्वाचार्य मैंने स्वयं कृष्ण गुरु रूप धारण कर बद्ध जीव पाक आसी था भागवत में बहुत सारा श्लोक प्रमाण अच्छी आचार्य माम बीजानिया न मर्त्यबोधी आसवे भगवान कहते आचार्य जी आचार्य गुरु माम बीजानिया सी जाना दरकार सी हूँ स्वयं कृष्ण सी गोटे बद्ध जीव पाक आसुच्च गुरु रूप गुरु को कृष्ण ज्ञान जो आसनी भगवत ज्ञान आसनी जिते गुरु महाराज कथा शुणिले हृदय में केवल गुरु भक्ति जागृत हो पार गुरु बाणी प्रति श्रद्धा आसी पार गुरु गोटे नॉर्मल व्यक्ति भाया भावुची गुरु चरण पद्म केवल भक्ति छद्म आम जहाँ भक्ति कहचे कृष्णकर गुणगान करवा भक्ति नुहे भक्ति हूँ श्रीगुरु चरण पद्म गुरु चरण जहाँ रति आसटा ही भक्ति केवल भक्ति छद्म गुरुंकर महान गुण केते गुण अच्छी जी चाहूँ गुरुंकर आमर परम पूज्य लोकनाथ महाराज परम पूज्य गुरु महाजन ठारू करुणा शिक्षा करने शिक्षा करा दरकार त्याग करते जिते अपराध हो जमी गोटे माँ शिशुटा तारी देह दाखी थाए परीक्षा करे झाड़ा करे मुते माँ ताको केबे भी त्याग करेनि पुत्र को पुत्र प्रति माँ रो स्वतः भल पाइबा थाए जोटा कहते सेल्फलेस लव निष्कपट प्रेम थाए से निष्कपट प्रेम गुरु यदि मो माँ मुझे देखी गुरुदेव प्रति शिष्य को प्रति आत्मा को आत्मभूत सर्वभूतेषु जहाँ पश्यति स पंडित इज ए रियल स्कॉलर इज ए रियल लर्न्ड मैन इज ए रियल पंडित
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କାହା ମନରେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବେନି। ମୁଁ ଏଟା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମହାଜନ ଅନ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ମହାଜଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ଥାଏ ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ। ଗୁରୁଦେବ ସେଇଦିନ ଆସି ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଜପ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବସିଥାନ୍ତି। ଅମୃତ ପ୍ରଭୁ ବି ବସିଥାନ୍ତି ସେଇଠି। ଯେତେବେଳେ ଜପା ଗୁରୁ ମହାଜ ସମସ୍ତେ ଜପ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜପା ଟକ୍ ଟାଇମ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ମହାଜଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମହାଜଙ୍କର ଆଳତି କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ଥାଏ ଆଳତି କରିବା ପାଇଁକା ସେ ଘଣ୍ଟ କୀର୍ତ୍ତନ ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ସବୁ। ମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମାନେ ଟିକେ ମତେ ଲାଗିଲା ଗୁରୁଦେବ ଟିକେ ଡିସକମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କଲେ, କାହିଁକିନା ଗୁରୁଦେବ ସେଇ କ୍ଲାସରେ ସେଇଦିନ ଜପା ଟକରେ ସେ ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ମହାଜଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ପଦ୍ମମାଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ସେ କହିଦେଇଥିଲେ। ସବୁ କିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କି ସେ ନର୍ମାଲ କଥା କହିନଥାଏ। ସେଇଦିନ ସେଇ ଜପା ଟକରେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ମହାଜଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭାବିଲେ କି ଯେ ବୋଧେ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଜପା ଟକ୍ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି ତାଙ୍କୁ। ସେ ସମୟରେ ଗୁରୁ ମହାଜ ଜାଣିପାରିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ, କିଛି କହିଲେନି। ସେଦିନ ପୁରା ଯୋଉଟା ଜପଟପ ଭାବିଥିଲେ ପୁରା ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଯଦି ବା କହିଲେ ପଦ୍ମମାଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ ପଦ୍ମମାଳୀ ତମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କି ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସବୁ ପାଖାପାଖି ଗଲୁ ହରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର। ଆମକୁ ସୁଗା ହଉଥିଲା, ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥିଲୁ। ପାଖାପାଖି ଗଲୁ ହରି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ସୁଗା ଯାଉନି, କଣ କଥା ଜପଟକରେ ଆଜି ଆମକୁ କହିଲେନି କଣ ସେ ଜପଟକ କହୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଗଲୁ ହରି ଗୁରୁଦେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆୱାଜରେ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ମହାଜଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର। କହିଲେ ପଦ୍ମମାଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତାପରେ ଟାଇମ ହେଇଥିଲା ଗଲେ, ପଛରେ ବି ଗଲେ ଆମର ଯୋଉଠି ଆଗରୁ କଥା ହଉଥିଲା ସେ ରୁମ ରେ ବସିକି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୁଣଗାନ କଲେ। ତାପରେ ଗଲେ। ମାନେ ମୁଁ ସେଟା ଭାବୁଥିଲି କି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କେତେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି କିଛି ବି ଆଶା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଅମାନୀନ ମାନ ଦେନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି, ନହେଲେ ମିଛରେ ସମଗ୍ର ଇସ୍କନ ତାଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ରାଟ କହୁଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ରାଟ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଶ ଘୁଷି ତ୍ରିଭୁବନ, ତ୍ରିଭୁବନରେ ତାଙ୍କ ଯଶ ଭିତରେ କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ରାଟ ହଉଛି। ଲୋକନାଥ ଲୋକରେ ଜୀବନ, ସେ ଆମର ଜୀବନ ହବା ଦରକାର। ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ଯାହାର ପ୍ରାଣ ହେଇନି କେବେ ଭକ୍ତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବନି। ଏବେ ଗୁରୁଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ତୋ ଦେହରେ ନଥିବେ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ? ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରତି ଯାହାର ରୁଚି ହେଇନି ସେ କଣ କରିବ? ସେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ? ନାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସିରିୟସ ହେବା କଥା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବାଣୀକୁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରାଣ ଭାବରେ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଲୋକନାଥ ଲୋକରେ ଜୀବନ ହବା, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକନାଥ ଜୀବନ ହବା ଦରକାର। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ତୃଣାଦପି ଭାବ, ସେ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଲୋ ମାନନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ପୁରା ତଲ୍ଲୀନ ହବ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୁଣଟା ତାର ଆସିବ। ଯେ ନାମରେ ପୁରା ପୁରା ଜର୍ଜରିତ ହବ, ନାମ ରସରେ, ହରିନାମ ରସରେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମଝିରେ ମଝିରେ ହରି 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 କହିଦଉଥିବେ। ନାମକୁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଥରେ ସେ ଚାଇନା ଯାଇଥିଲେ। ଚାଇନା ଜଣେ, ଚାଇନା କି କୋଉ ଜାଗା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ହୁଏତ ଚାଇନା ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ମସାଜ ଦେବା ପାଇଁକା ସବୁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ। ଗୁରୁଦେବ ମନା କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ମସାଜ ନେବିନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡିସାଇପଲ ଯିଏ ଥିଲେ ରମଣ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଥିବେ, ଟିକେ ମସାଜ ନେଇଯିବେ। ଚାଇନା ଯୋଉ ଲୋକଟା ତାଙ୍କୁ ମସାଜ କଲା, ଯେତେବେଳେ ମସାଜ କରୁଛି କରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ଲାଗେ। କହିଲେ ये लोक, ये जो आदमी नॉर्मल आदमी नୁହେଁ, ये भगवान धामର। ତାଙ୍କ ପାଦଙ୍କୁ ଛୁଁ ଛୁଁ ତାକୁ ସଫ୍ଟ ଟାଇପ ଲାଗିଲା। ସେ ଜାଣିଦେଲା ସେ ଆଗରୁ ମସାଜ କରୁଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର, ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଦକୁ ଟଚ୍ କଲା ଜାଣିଦେଲା ସେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନେ? ଆମ ହୃଦୟରେ ସେତିକି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ବାଣୀଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କେମିତି ଆମେ ଭକ୍ତିର ଉନ୍ନତି କରିବା? ଯେତେ କ୍ଲାସ ଶୁଣିଲେ ବି ସେଟା ଆମର ଆସିବନି, କାହିଁକିନା ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛାଟା କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା? ଏଇ ପରମ ମାନେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ସିନିୟର ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଯାହା ହୃଦୟରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତି ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ଆସିପାରିବ। ସେଇଭଳି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ତୃଣାଦପି ଭାବ, ନିଜ ପ୍ରତି ମାନହୀନତା, ସହନଶୀଳତା, କେତେ ସହନଶୀଳ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଭୂ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଣ୍ଡରପୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି, ବିଗ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଚାଲିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ମନ୍ଦିର କରିଦେଇଛନ୍ତି।
କେତେ ସହନ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରି ଚାଲିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଗୁରୁ ହେବେ ଜାଣିପାରିବେ, ଗୋଟେ ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ମ୍ୟାନେଜ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ କଷ୍ଟ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କରେ ଆମେ ନା ଯୁବକ ଅଛେ, ଆମେ ତ ସେଇ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବା ଜାଣିପାରିବେ। କୌଣସି ଦିନ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମିସ୍ କରନ୍ତିନି। ଏବେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ହୁଏତ ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ, ନାହିଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଟା ସେବା ଭାବ ନାହିଁ। ସେବା ଭାବ ମାନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ଜୁମରେ ଜଏନ କରିବି। ମୁଁ ଏଇଟା ନିଜ ପାଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଠିକସେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଏ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜେ ସତର କରୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ସେ ଗୁଣ କେବେ ଆସିବ। ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ 1% ସରେଣ୍ଡର ହେଇପାରିବି। 100% ସରେଣ୍ଡର ହେବାକୁ ବହୁତ ଜନ୍ମ ଆମର ଲାଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ 1% ସରେଣ୍ଡର ହେଇଗଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା କରୁଣା ତାଙ୍କର ପାଇବା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା। ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଗୁରୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କ୍ଲାସ ଜଏନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ଜପ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଧୁମ ଜପାରେ ଜଏନ କର। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତମର ଭଲ ପାଇବାର ନିର୍ଯାତନତା। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये हूँ अनुभवर कथा, अर्थात आमे जहाँ अनुभव करुचे ता वर्णना करिबा। तेणु सतेज प्रभु जहाँ जहाँ अनुभव कले बहुत सुंदर भाव वर्णना कले, आम सामने उपस्थापना कले। गुरुमा सदाले ये कथा कहती जे वीडियो ऑन करके जप कर। आमे कुआडे केतले कौन जाउचे, प्राय आम समय होनी, आमे कौन कर वीडियो ऑफ कर जप करुचे। किंतु या विषय रे पद्मामाली प्रभु सुंदर कथा कहती। प्रभु कहती आमे आ केते दिन वीडियो ऑन करिकी जप करिबा, कारण गोटे समय आसीबो आमे माने सर्वदा गुरु महाजनकर फोटो को देखी जप करिबा। से समय गोटे दिन आसीबो, बहुत जल्दी आसीबो, किंतु वीडियो ऑन करी जप करिया पई ये जो गुरु महाराज हमको सुवर्ण सुजोग देइछंती, ता केते वर्ष आमे वीडियो ऑन करी जूम जो जूम जपरे केते वर्ष हम जप करि परिबा, मैक्सिमम 5 to 10 years। बुझियो ना बुझियो मो कथा समस्त बुझ परछन त। आज्ञा किंतु गुरु महाराज जो अप्रकट हे जिवे, आम मैंने वीडियो ऑफ करिकी सारा जीवन जप करि परिबा, किछ असुविधा नहीं। से टाइम रे खोजले मध्य आम मैंने वीडियो ऑन करिकी गुरु महाराज लिंग जप करि परिबा नाही। खोजिले मध्य व्याकुल हेले मध्य मुंड को बाड़ेले मध्य ए अपॉर्चुनिटी आम हाथ रे नथिबो बा खसी जाइथबो। तो पद्मावली प्रभु केते सुंदर है बुझेइले। ये जो अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आमे माने आदो मिस करे उचित न। वीडियो को ऑन करिकी जप करिया पई ये होछ हम पाके बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एवं इटा यार फायदा में उठेर अछि, केते दिन उठेबा 5-10 वर्ष तापरे गुरु महाराज अपलोड हो जिवे। सारा जीवन आमे से वीडियो ऑफ करिकी जप करि परिबा, आ चाहिले भी ऑन करि परिबा नाही। तेणु समस्त को अनुरोध, जो गुरु महाराज रिक्वेस्ट कर जूम ले जप कर, वीडियो ऑन कर जप करने फास्ट प्रायोरिटी दियो, चेष्टा करो वीडियो ऑन कर समस्ते जप करने। हरे कृष्ण। ठीक अच्छे,
ଆଉ କି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବିଷୟରେ ପ୍ରମୋଦରୁ କିଛି କହିବେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି କି? ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବିଷୟରେ କିଏ କିଛି କହିବେ କି ଜଲ୍ଦି କହିପାରିବେ ନା ମୁଁ ଅଲଗା ଟପିକ ଯିବା? ଏନିବଡି? ରେଣୁମା ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ ରେଗୁଲାର ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପଢିବା এই ଶ୍ଲୋକଟି ପଢିକି ବନ୍ଦ କରିବା ଏ ଟପିକକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଭାବୁଛି ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ପଢିବେ काली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार पवतन काली काले धर्म कृष्ण नाम नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन यार अर्थ कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन ये जो कली जुगर धर्म होची कौन कृष्ण नाम संकीर्तन करिबा संकीर्तन मीन्स कि प्रचार करिबा कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन ये जो भगवान कर कृष्ण नाम संकीर्तन करिबा प्रवर्तन अर्थात प्रचार करिबा कृष्ण शक्ति बिना जो माने भगवान कृष्ण कर शक्ति को प्राप्त करी नाहंती से माने ये भगवान कर नाम को प्रचार करी परिबे नाही अगेन आउटे मु एटा श्लोक कहली कहीं ना समस्त कर्णरे प्रवेश करंतु ये जो कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन ये जो धर्म को प्रचार करिया भगवान का नाम रो प्रचार करिबा ये कृष्ण शक्ति बिना नहे ये भगवान कृष्ण कर शक्ति बिना जने प्रचार करी परिबो नाही बुझले भगवान कृष्ण कर शक्ति बिना जने प्रचार करी परिबो नाही बा जो माने इन प्रचार करुछंती से माने कृष्ण कर कोन आवेश अवतार प्रभुपाद श्लोक रे कहउछंती आवेश अवतार हेले तेने वंडरफुल प्रचार करि परिबो बुझिना त वंडरफुल प्रचार करि परिबो सेति पई कृष्ण कर आवेश अवतार जो माने से माने वंडरफुल प्रचार करिया पे सक्षम होई परिबे तारे प्रश्न उठुची प्रभुपादकर प्रचार वंडरफुल थिला कि ए सरनो yes, प्रभुपादकर प्रचार वंडरफुल थिला कि ए सरनो ଆଜ୍ଞା yes, समस्त एस्ता ଆଜ୍ଞା तले श्लोक अनुଯାୟୀ प्रभुपाद आवेश अवतार अटंती कि ଆଜ୍ଞା शास्त्र प्रमाण कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तक अर्थात भगवान कर शक्ति व भगवान कर आवेश अवतार द्वारा प्रभुपाद वंडरफुल प्रचार कले आश्चर्यजनक प्रचार कले
ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର परम पूज्य परम आराध्य लोकनाथ स्वामी महाराजଙ୍କର प्रचार वंडरफुल की आज्ञा ଆଜ୍ଞା समस्त मत मागुची वंडरफुल की यस आश्चर्य प्रचार ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ वंडरफुल आज्ञा ना डाउट ଅଛି କାହାର ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ गुरु महाराजଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହଉଛି वंडरफुल प्रचार आश्चर्यजनक प्रचार कारण ଏର କାରଣ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ गुरु महाराज ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ଟ୍ରାଭେଲରେ ବିତି ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରାଭେଲ ଆଜି ଏଠି କାଲି ସେଠି ତାପର ଦିନ ଆମେରିକା ତାପର ଦିନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏଇଭଳି ଟ୍ରାଭେଲ କରି 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 ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାର ଜୀବନକୁ ବିତେଇ ସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର କେତେବେଳେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛି କି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କି ନା କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କଣ ଏତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ରାଟ ଏନି ଟାଇମ କଥା ଏନି ଟାଇମ କୀର୍ତ୍ତନ ତଣ୍ଟି ବସି ଯାଉଛି କି ନା ତଣ୍ଟି ବସି ଯାଉନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଛି ଗୁରୁ ମହାରାଜ କିପରି କୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏ ଜୀବକୁ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପୁରୀର ସର୍ଟରେ କହିଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଗୁରୁ ମହାରାଜ प्रत्येक जीव को उद्धार करने पे व्याकुल अटंती मैंने उसको आश्रय नहीं दूंगा तो उसको कौन आश्रय देंगे भावंत कितने कृपाल जितने दुष्ट व्यक्ति हेले मध्य गुरु महाराज कहते मु जदि आश्रय न देवी तार किए तब आश्रय देव जगत रे तार किए अच्छी हो किए आश्रय देव क्रोध ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ତ କହିବାର ଏ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଜି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯୋଉ ଏତେ ପଦଯାତ୍ରା ଏତେ ମନ୍ଦିର ବା ଏତେ ବିଚକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟ୍ରି ଭ୍ରମଣ କରିବା ହେଉଛି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ପ୍ରଚାର ତେଣୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅବତାର କହିଲେ ଚଳେ जो गुरु महाराज भगवान कृष्ण को प्रार्थना करी गोटे जीव को गोलक वृंदावन पठेई पारती से सत्य अवतार नुहति कि ଆଜ୍ଞା कहर उद्देश्य हूँ गुरु महाराज कौन सत्य अवतार बहुत सुंदर पॉइंट थे गुरु महाराज मैं सकाଳେ पॉइंट कही बोली बहुत माने इच्छा थिला किंतु समय नथिला फिर भी ना कही दउची दयाकरी समस्त श्रवण करंतु हुए तो समय हब बा न हो पारे गुरु महाराज थे तांका सर्वेंट कहउछंती तो मु कोन देखा जाउनी मु सर्वदा शास्त्र अध्ययन लगी रही सर्वेंट को ये उपदेश दौरान एवं लास्ट कहते तुम्हें शास्त्र अध्ययन सर्वदा कर ताले प्रश्न उठुची गोटे सुंदर कथा ये जो काल आम सकाल समझे काल गुरुमा सुंदर भाई बुझुना सर्वेंट बुझुंट जे काल किपरि जड़े भक्त को नियंत्रण कर न थाए जड़े अभक्त को काल नियंत्रण करें जदि आम देखुचे ये भक्त अभक्त दी व्यक्ति काल द्वारा समस्त प्रभावित होती फिर भी काल 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 नियंत्रण रे भक्त न थाए यार सुंदर एग्जांपल गुरुमाज कहले कहले देख तो सर्वेंट कहते जे गोटे साधारण व्यक्ति
व्यक्ति जो बुढ़ापा आसिक अवस्थान करे बुढ़ापा मान तो वृद्ध हो जाए तार प्रत्येक जिनिस प्रत्येक कर्म करिबार जो उत्साह कमी 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 जाई जीरो हो जाए यंग रे जनकर जेतिकी उत्साह थाए जेतिकी आग्रह थाए प्रत्येक कार्य को संपादन करने तापरे बयस वृद्धि हेले बयस वृद्धि अनुपात तार उत्साह निष्ठा कहे आग्रह आस्ते आस्ते कमी 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 लास्ट को उत्साह जीरो हो जाए जहाँ फल ये साधारण व्यक्ति असहाय अवस्था मृत्यु को अपेक्षा करिथाए कोदिन मृत्यु मोर हम मृत्यु को अपेक्षा करिथाए उत्साह के ईर्षा जीरो हो जाए ये हूँ कालर नियंत्रण बा कालर नियंत्रण रे ये साधारण व्यक्ति थाए किंतु आको आमे उल्टी दवा ये प्रश्न होची जने भगवान कर भक्त किपरि काल नियंत्रण न थाए अर्थात जने भगवान भक्त जेते वृद्ध हव जेते वयोज्येष्ठ हव से कृष्ण कथा कहवा बा से भगवान कर गुणगान करने तार जो आग्रह तार जो उत्साह बढ़ी 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 जीव कमियार चांस ना मो पॉइंट बुझिपारे बुझे समस्ते भक्त जेते वृद्ध हव वृद्धर अनुपात अनुजाई से कृष्ण गुण गान लीला करिवार जो आग्रह तार वृद्धि हव कमिब नाही जपरि साधारण लोक तार साधारण कर्म करने तार आग्रह कमी जाए तो कृष्ण भक्त कृष्ण कर्म करने तार आग्रह वृद्धि होता है आनंद वृद्धि वर्धन प्रत्येक मुहूर्त से चांस खोजु थाए सुजोग खोजुए जे मैं किपरि कृष्ण कथा कहबी किपरि मत सुजोग पाइबी कृष्ण कथा कहबी तार आग्रह दिन दिन वृद्धि होता है देखो जे काल नियंत्रण रे तार आग्रह कौन हो उत्साह कौन हो कमी कमी जाउतला बेले जी भक्त तार आग्रह वृद्धि हो जाउची अर्थात से कालर नियंत्रण रे नहीं जो माने काल नियंत्रण रे से उत्साह कमी कमी जाए जे काल नियंत्रण थाए तार उत्साह बढ़ी बढ़ी जाए से भक्त माने कौन काल नियंत्रण न था ये जो सुंदर कथा पूरा कौन हृदय को स्पर्श कला आम हृदय को स्पर्श करा उचित आम मैंने से भगवान भक्ति करवा आम जो क्लच ऑफ माया जो काल नियंत्रण आम भी रही आपणकर भी दिने दिने समय आसे आप कृष्ण कथा कभी व्याकुल हेबे उत्साह आहरी वृद्धि हम आम मैंने काल नियंत्रण रहा नहीं तेणु जद्य देखुचे जने भक्त अभक्त समस्ते काल नियंत्रण अच्छा किंतु प्रकृत में जे भक्त से काल नियंत्रण न थाए बढ़िया सुंदर कथा महाराज कहले जहाँ मते हृदय को स्पर्श कला एवं मु आप कहली ठीक अच्छे हरे कृष्ण आगे किसी कहबार अच्छे।